psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. Em pouco mais de um século, a psiquiatria infiltrou-se na sociedade à escala global e não foi por acidente. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. O colega de Rees, o psiquiatra G. Brock Chisholm, co-fundador da Federação Mundial da Saúde Mental, detalhou mais tarde os planos da psiquiatria. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas. Para implementar o seu plano principal, os psiquiatras americanos convenceram o Congresso dos Estados Unidos de que a doença mental era uma ameaça nacional que apenas eles, com um vasto aumento de fundos, poderiam resolver. E assim começaram os enormes gastos do governo dos Estados Unidos para a investigação psiquiátrica. Subiram de $1 milhão por ano em 1946 a 1,4 mil milhões de dólares hoje, um aumento de mais de 139.000%. À medida que a influência psiquiátrica se espalhava pelos Estados Unidos, espalhava-se também pelo mundo. Por trás de cada crise mundial será encontrada a mão da psiquiatria. Por exemplo, o psiquiatra sérvio Jovan Rašković, que exigiu a limpeza étnica dos croatas e muçulmanos devido à sua firme crença da sua inferioridade racial. O resultado foi a Bósnia na década de 1990, onde o colega de Rašković, o psiquiatra Radovan Karadzic, e o primeiro-ministro Slobodan Milošević estabeleceram campos de concentração nos Balcãs, onde uma vez mais a tortura massiva, a violação e o assassinato de inocentes ocorreram. Um psiquiatra militar explicou como foi feito. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. Com o secular condicionamento de Pavlov mais as técnicas modernas de controle mental, psiquiatras e psicólogos podem converter o homem comum e inclusive crianças em assassinos de massas. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. É assim que os terroristas são criados. No rescaldo do 11 de setembro, Osama Bin Laden foi caracterizado como o cérebro por detrás dos ataques. Mas o reconhecido estratega e comandante da Al-Qaeda é Ayman al-Zawahiri, educado em Psicologia e Farmacologia na Universidade do Cairo e autor do manual de treino da Al-Qaeda sobre o uso da psiquiatria coerciva. E ao orquestrar as explosões terroristas em Madrid, descobriu-se que Abu Hafiza, um agente da Al-Qaeda, se baseou nestas mesmas técnicas para manipular a mente dos homens. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking
and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon, because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. E essa agenda está a ser colocada em vigor no mundo agora mesmo, com campanhas para a saúde mental apresentadas ao público com nomes tão inocentes como exames juvenis. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. O homem por trás do programa de exames juvenis, o psiquiatra David Schaffer, assessor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. O plano principal da psiquiatria, de infiltrar-se em todos os setores da sociedade, está a tornar-se realidade. Não temos uma epidemia de doença mental, temos uma epidemia de psiquiatria. Há algo que pode e tem de ser feito sobre isto.